Welcome back to Inqua News. The Kalangut Panchayat conducted an inspection of 3 ongoing construction projects amid allegations that licenses were granted despite access roads being less than 6 meters wide. Concerned residents have urged authorities to review and revoke such permissions, warning that continued approvals could strain existing infrastructure. Locals emphasize that safety and proper planning must not be compromised under any circumstances. शेत कव्हर केला पळय न्हू तू शेत पळय ती काय सर्वे ते शेत कव्हर केला ते म्हाका कळचे ना ते सर्वेयर हाड पळोवचे पडटले तुझी बाउंड्री खंयची आनी तुझी तू एटलीस्ट मेस तरी कितले मीटर आहा ती मेस मीटर किती आहा मेस न्हू कुंदन बेस्ट हे करू नका Yes, yes, सगळे येस कुंदन भाई आयज इन्स्पेक्शन आसले कलांगूट जो सेक्रेटरी येयल्लो पंचायतीचो कितें आसले विशय कितें आसलो हेचो विषय म्हणजे हे पळय 3 कन्स्ट्रक्शन हांगासर आतां चालू आहा आनी आमी ते हांवें कंप्लेन घातलेलें म्हाज्या नांवान इलिगल कन्स्ट्रक्शना म्हणून कित्याक प्रोपोज रोडाचेर बांदता ती कन्स्ट्रक्शनां एज पर प्लॅन रोड सारको ना आनी सेटबॅक बीन कांय ना तेंकां आनी लो लायंग एरिया आहा ही सगळी सो तेका लागून हांवें आतां कंप्लेन केल्लें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 2 वर्सां जावंक पावली आसतली तेच्या उपरांत सगळे TCBकूय कंप्लेन केल्लें पंचायतीकूय केल्लें कलेक्टरानूय केल्लें दिसता कॉपी दिल्ली TCPन हांवें वचून इन्क्वायरी केली कित्याक एक्शन कितें अजून कित्याक जावंक ना काय म्हणून TCPन मागीर म्हाका सांगलें आमी ऑलरेडी पंचायतीक लेटर केला म्हणून सो पंचायतीक लेटर केल्लें केन्ना TCPन मार्चान 25 मार्च 25 पंचायती TCPन पंचायतीक लेटर केल्लें की कितें आहा पळय तें इन्स्पेक्शन करचें आनी कितें तें आमकां रिपोर्ट दिवचो म्हणून म्हणजे तांकां रिपोर्ट दिवचो आनी कोण कंप्लेनंट आहा पळय ताकाय कितें तें दिवचो म्हणून रिपोर्ट सो आतां 1 वर जालें हांव एवरी टायम वचोन इजारता वचोन सेक्रेटरी आपूण बिजी आपणाक हें काम आहा आपणाक तें काम आहा तें करून आतां लास्टाक तेच मागीर परत हें केलें तेन्ना आतां तेणेन इन्स्पेक्शन काडलेलें सो तें पोरू मार्चान पळय हेचे TCPचे पळय लेटर आसलें तांकां इन्स्पेक्शन कर म्हणून तें आयज इन्स्पेक्शन केलां ओके कितले जाण येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक सेक्रेटरी येयल्लो आनी पंचायतीचो स्टाफ येयल्लो सगळीं जाण सर्वेयर बीन कोण ना ओके तो म्हणटा आमी टेक्निकल स्टाफ ना म्हणटा आमचेशी ओके आनी हांगासर म्हटल्यार 3 हे आसले 3 कन्स्ट्रक्शन 3 कन्स्ट्रक्शन आसा ओके तांकां असो स्टे ऑर्डर बी असो कांय ना पंचायती ऑर्डर बीन कांय ना हरशी एक्चुअली ती हेच्या कळ्ळें तो RP प्लॅन आहा पळय स्क्रॅप जाला पळय प्लॅन रिजनल प्लॅन अकॉर्डिंग टू दॅट ते बांदप चालू आहा हरशी तेंच्यांनी तेन्ना ते सगळे कन्वर्जनां बीन करून घेतल्या ते वर्षी आतां हें जावंक जालें तेन्ना हांवें सरपंचाशीन एकदां उलयल्लो सरपंचान सांगलेलें ते कामां बंद जातलीं म्हणून आतां खूब तेंप जालो पूण ते आजून कामां कांय बंद जावना तूं फुड्यान आहाय तुवें पळयलां काम चालूच आहा हांव केन्ना बंद जातलें काय म्हणून आमी वतात आमची सगळ्यांची शेतां आहा हांगासर थोडीं शेतां थंयसर ते थोड्यांनी शेतां सोडलीं करपाची कित्याक सांग अजून कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावंकूच ना पूण तरी उदीक कसलें येवन थंयसर तांकां पांय खर्च जाता म्हणटा आनी कितें जाता म्हणटा ताका लागून थोड्यांनी ओसोण घालपाचो बंद केलो आनी आमची हांगासर शेत आहा पळय आमची एक 10-12 शेतां हेच्या सकयल आहा सो ही शेतांची आमची ऑलमोस्ट वाट बंद केल्या पंचायतीन आमकां रस्तो करून दिला पूण तो दुसऱ्याच्या हितूनसून करून तो कितलो ते उरतलो तो आमी नको जे आमकां रस्तो हांगासर पळय सांडलेलो तेंच्यांनी आमकां रस्तो सांडलेलो 1.5 मिटर तेन्ना आमी डिमांड केलो आमकां आनीक 1.5 मिटर दी आनी आमकां 3 मिटर रस्तो करून दी आमकां ट्रॅक्टर वचपाक आमच्यो गाडयो बी आमी कितें बांदूंक ना सकयल आमी शेतांत करता सो आमकां ट्रॅक्टर व्हरपाक आमकां हें दी म्हणून सांगलेलो तेका रस्तो करून दी तेंच्यांनी ते आमकां दिवचें सांडून ते हें ब्लॉक केलें सगळें आनी ते सायडीक दुसऱ्याच्या शेतांसून रस्तो केला तो शेतकार येत जाल्यार मागीर आमचो रस्तो उरतलो काय कितें तें आमी नको मागीर आमी शेतान खंय वचपाचें तें आमी नको ओके कितले दिसांनी रिपोर्ट येतलो इन्स्पेक्शनाचो आतां सेक्रेटरीन सांगला आपूण रोकडो दिता म्हणून आतां केन्ना दिता तो पळोवया न्हू रोकडो दिता तो आतां परत गेलो काय म्हणटलो आपूण बिजी आहा फाल्यां यो परवां यो ओके हांवें म्हटल्यार ना पुरो म्हणटा हरशीं म्हणटा तो हें फुडले स्टेप कितें आसता तुमचे फुडले स्टेप आमकां कोर्टाक एप्रोच जावचें पडटलें न्हू कित्याक आतां फुडें जर पळय आमी जेन्ना आमचे बापूय आवय बी करताले पळय शेतां तेन्ना आमी केन्नाय शेतान येताले म्हणजे आमी शेतान चड इंट्रस्ट नासले काय पूण मागीर आमकां दिल्लें कितें आमची शेतां ती आमी ती पिड्ड्यार करून दवरूंक फावना तेका लागून आमी आतां
कितलीं वर्सां जाली आमी सगळे जाण हांगा पळय भात घालता एका पावसा दिसांनी मागीर आतां अळसाणो रोवता सगळें करता आमी पूण आतां वाटूच ना जाल्यार मागीर आमी शेतान खंय वयतले मागीर भुरगे आमचे फुडें खंय शेतान येतले तें हांव नको आनी हो गव्हर्मेंटूय म्हणटा आनी आमची पंचायतूय म्हणटा की शेतां राखा दोंगर राखा दोंगरांचेरूय तुवें बोला हांगासर हे आतां 7 विला हे हांगा 3 आनी हांगा वयर फुडें आनीक जावपाचें आहा ती सायडीकूय ती कन्स्ट्रक्शन आहा 2-3 ते कालांगूट बोयाजी कडलो तो भितुरलो रोड आहा पळय त्या रस्त्याक मेजून 3 स्ट्रक्चराचे इन्स्पेक्शन जाले मेजर कन्सर्न लोकांचो जी शेतां आसा लोकांची त्या शेतांनी ते बियाता सगळी फाल्यां जर घाण सोडली जाल्यार ते शेतांनी कशे वयतले एट द सेम टायम अप्रोच रस्तो जो आसा कितें जाणा तूं की देर इज अ मिथ की प्रपोज रोडार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचें काय एक्झिस्टींग रस्त्यार दिवचें पळय ते आतां सध्या कितें आहा हांवें सेक्रेटरी येयल्लो सेक्रेटरी म्हणटा तो तेजो पावर न्हू की रस्तो चॅक करपाचो जावं टेक्निकॅलिटी भितरल्यो चॅक करपाच्यो अग्रीड पूण फाटीं जेन्ना हांवें एल्वीस गोमसाचो प्रेस कॉन्फरन्स पळयलो तेजेर आसागांव पंचायतीन रायगो होम्स हेजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स डिनाय केलें बिकॉज ऑफ द रस्तो एक्झिस्टींग जर तो रस्तो 3 मिटर आहा आनी प्रपोज जर 10 मिटर आहा जाल्यार 3 मिटरान 2 गाडयो सुटना आनी हे एकूच एक्झाम्पल न्हू कळंगूट मतदारसंघा पुरती आख्खे वयता थंय सगळी जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिल्या ती दिल्या एक्झिस्टींग रोडाचेर प्रपोज आनी प्रपोज रोड ते दाखयता प्लॅनार एक्झिस्टींग रोड 3 मिटर आहा जर तर हांगा 7 विला येता फुडें आनीक 2 फुडें 4 कितें ही सगळी स्ट्रीप वर्जीन आसली वर्जीन म्हटल्यार कितें हांगा कोणीच कन्स्ट्रक्शनां करूंक नासली आतां हे 2-3 वर्सांक खंय तरी कन्स्ट्रक्शनां चालू जाल्या हांव मागता कालांगूट सरपंच मोस्ट एक्सपिरियन्स सरपंच इन ऑल ऑफ गोवा तेणी हेजेर दखल घेवची कित्याक जर तर ह्या बारीक लोकांक कोर्टाक वयचें पडटा जाल्यार ते बाबडे स्वताचे पयशे घामा कश्टाचे काडून ते कोर्टाक वयतले आनी पंचायत हॅज ऑल द पावर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा जाल्यार हांव ताका ऑर्डर दिवंक शकता की एक्झिस्टींग रोड कुशीन प्रपोज रोड कुशीन खंय तरी तेजेर डिफरन्सिएशन जावंक जाय ही 3 सोडून कालांगुटान भरपूर तशी कन्स्ट्रक्शनां आसा जर तर एकठांय करून जर कोर्टान फाल्यां जर घातलें हायकोर्टान जर पिटिशन PIL घातली सगळी कन्स्ट्रक्शन फाल्यां बंद पडटली ताका लागून जर तर कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार रस्ते तरी वाडोवचे लोकांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन नाजाल्यार हें दिवचें न्हू कित्याक एट द सेम टायम गेली कितलींच वर्सां कालांगूट इज हॅझर्डली डेव्हलप्ड हें सगळ्यांक खबर आहा आतां जे 2 वर्सांक जावं ना जावं गेल्या 10 वर्सांक जावं ना गेली 30 वर्सां जालीं अशें चालूच आसा एट द सेम टायम 39A अंडर जी कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा जावं जी कन्स्ट्रक्शनां कन्वर्शन केल्या म्हणजे जे जागे जावं स्लोप आसूं जावं ऑर्चीड जागे आसूं शेतां आसूं ते कन्वर्ट केल्या तेजेरूय दखल दिवपाची गरज आसा कित्याक कालांगूट पंचायतीन एक ब्लँकेट रेझोल्युशन घेवचें आनी सगळी जी कितें कन्स्ट्रक्शनां आसा चालू ताका एक TCPक बरोवन घालचें की आमचें ऑब्जेक्शन आहा म्हणटचें ना जाल्यार अशेंच जातलें सगळे शेतकार आतां जे 100 जाण आसले आतां 10 जाण उरल्या 10 जाणांचो एकटो उरपाचो ना कित्याक जर तर कुंदन उलयता ताका वाट ना शेतान वचपाक जाल्यार खंय तरी चिंतपाची गरज आसा शेतकार फाल्यां वाट कसो वयतलो शेतान पळय तो ताका लागून मागता सरपंचा कडेन की हेंची सगळ्यांची कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां रिवोक करची ऑन कंडिशन दॅट रस्तो धाकटो आहा रस्तो 4 थोड्या जाग्यांचेर 5 थोड्या जाग्यांचेर 3 मिटर रस्तो आहा लोकांक त्रास जातले हेच्या फुडें